स' मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननो बिराद गोनांथार भिडिअ लाना फैदों। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायब्लासो बुजिगोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो सांग्रांथि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे सांग्रांथियावहाय जोङो ओरैबायदि खौसेथि जानांगोन। खौसेथि जानानै जों बेसोरखौ जों प्रटेक्ट खालामनांगोन। आरो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो जोंनि माखासे खुथ्राफोरखौबो आं रायगोन, जोंनि माखासे लिडारफोरखौबो आं रायगोन। आरो मा होनदों खोनासं, मा जागासिनो दं। दिनै नोङो 6टा जाथि जनगोष्ठीया एसटि नांगौनो, ट्राइबेल नांगौनो, ट्राइबेल बेलमेन्ट ब्लकनि शेड्युलनिफ्राय बिसोरनो एसटि नांगौनो। मा बुंदों नाय सासे खुथ्राया। আদিত্য খাকলিয়াৰী কোন হয়? আমাৰ 6 জনজাতিৰ জনজাতিকৰণ ৰখাবলৈ, আমাৰ এছটিকৰণ ৰখাবলৈ কোন হয় আদিত্য খাকলাৰী? আদিত্য খাকলাৰীক মই খকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আমি এছটি বিচাৰিছোঁ, ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। কাৰোবাৰ বাপেকৰ সম্পত্তি বিচৰা নাই। আদিত্য খাকলাৰী চাগে 3 ক্লাছৰ কিতাপটো পঢ়া নাই, লোভিয়া কুকুৰৰ কিতাপটো। এই কুত্তাৰ বাচ্চা কেলা, কাক কেলা কুকুৰ লোভিয়া কৈ আছে আপুনি? কাক কৈ আছে কেলা? কাক কৈ আছে? আগৰ বড়ো মানুহে কিমান হাজাৰ চনৰ পৰা আছিল, ট্ৰাইবেল মানুহে কিমান হাজাৰ চনৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰিছিল, সেইটো চিন্তা কৰি আপুনি কথা কওক কেলা। মাকসুদাই কেলা কাক কৈ আছে? আদুতিয়ে কাকলাৰী আমাৰ ট্ৰাইবেল ব্ৰন ব্লকৰ আমাৰ লিডাৰ হয় কেলা। কি ক'বলৈ বিচাৰি আছে কেলা? কি ক'ব আহিছে? এছটি লাগে আপোনালোকক, এছটি লাগে। আমি হ'ল ট্ৰাইবেল মানুহ, মংগোলিয়ান জাতি হয় কেলা, মংগোলিয়ান জাতি হয়। ব্ৰিটিছ আমলৰ আগৰ পৰা আমি ইয়াত বসবাস কৰিছোঁ কেলা। আমি কিমান হাজাৰ চনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আহিছে জানা আপোনালোকে? আপোনালোকেতো আমাক আগত ঘিণ কৰিছিল বহুত। আমি বোলে এই কুকুৰ খাই বোলে, আমি বোলে বেং খাই বোলে, আমি বোলে পকা খাই বোলে, আমি বোলে গাহৰি খাই বোলে কেলা। আগত ঘিণ কৰিছিল আমাক, আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক ঘিণ কৰিছিল কেলা। এতিয়া লাগে এছটি কেলা। এছটি বিচাৰিব আহিছে কেলা, মাকসুদাই কেলা, এছটি বিচাৰিব আহিছে। অদতীয়া খাকলাৰী কেলা আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ কেলা বাপ কেলা। তুমি কি ভাবিছে কেলা? কি ভাবিছে? সেইটো কেলা, সেইটো কথা নকবি কিন্তু। লোভিয়া আপোনালোকেহে লোভিয়া কেলা। এতিয়া ট্ৰাইবেল মানুহৰ যিবিলাক ডেভেলপ হৈ আছে সেইটো চাই পিনে আপোনালোকে কি কুকুৰৰ নিচিনা বকি আছে নেকি? কুকুৰৰ নিচিনা বকি আছে কেলা। কিমান চনৰ পৰা, কিমান হাজাৰ চনৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰিছে জানা আপোনালোকে? জানা? আমি জংঘলৰ মানুহ কেলা, আমি জংঘলত থকা মানুহ কেলা। সেইটো কথা নকবি কেলা, কুকুৰৰ লোভিয়া সেইটো কথা নকবি কেলা। আপোনালোকেহে কেলা কুকুৰৰ লোভিয়া কেলা। এতিয়া কিয় এছটি লাগে আপোনালোকে? এছটি কিয় লাগে আপোনালোকে? আমি আগত কেৰেলিয়ান, তামিলনাডু, তেলেংগানা ষ্টেট সিহঁতৰ আগৰ সমান হৈ আমি আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। আন্দোলন কৰাৰ পিছতে আমি এই এছটিখন পাইছে, এই ট্ৰাইবেলখন পাইছে আমি কেলা। আপোনালোকে কি? আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কি এছটি হ'বৰ কাৰণে কি আছে? কি আছে কেলা আপোনালোকে? কি আছে? যদি আপোনালোকৰ যদি এছটি লাগে, আপোনালোকে যদি ট্ৰাইবেল হ'ব বিচাৰে কেলা, আমাৰ ভাষাটো গম পাব লাগিব। আমাৰ ভাষা দি কথা ক'ব লাগিব কেলা। কি বুলি ভাবিছা? বসুমতাৰী লিখিব লাগিব কেলা, নাৰ্জাৰী লিখিব লাগিব, মুছাহাৰী লিখিব লাগিব, গয়াৰী লিখিব লাগিব কেলা। পকা খাব লাগিব, বেং খাব লাগিব কেলা, কুকুৰ বিলি ঠিলি চব খাব লাগিব কেলা। জানা? এছটি বিচাৰিব আহিছে কুকুৰ লোভিয়া চালা, এছটি বিচাৰিব আহিছে। 9টা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ভিতৰত আপোনালোকে কেনেকৈ এছটি পাব? কেনেকৈ এছটি পাব কেলা? কেনেকৈ এছটি পাব কেলা? মাকসুদাই আৰু কেলা এই আদতীয়া খাকলাৰীৰ বিষয়ে কথা কৈ আছে কেলা। দিগদাৰ আছে কিন্তু যাহা তাহ কথা নবহিবি কেলা। আপোনালোকে যদি এছটি লাগে কেলা, দিল্লীত গৈ ধৰ্ণা কৰক কেলা। দিল্লীত গৈ ধৰ্ণা কৰক। সেইটো আছাম ষ্টেটৰ চিফ মিনিষ্টাৰক দিব নোৱাৰে, আমাৰ BTCৰ চিফত দিব নোৱাৰে। সিহঁতো আমাৰ নিচিনা মানুহ, সাধাৰণ মানুহ কেলা। পাব্লিকে ভাল পায়হে সিহঁতক জিতাই দিছে, সিহঁতক মিনিষ্টাৰ বনাইছে কেলা। আপোনালোকে যদি এছটি লাগে সেইটো কথা জানি লওক। আপোনালোকে ট্ৰাইবেলৰ বিষয়ে কি জানে কেলা? এছটিৰ বিষয়ে কি জানে আপোনালোকে? আগততো আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহক বহুত ঘিণ কৰিছিল আপোনালোকে, বহুত নিচা দেখাইছিল কেলা আপোনালোকে। এতিয়া আপোনালোকক এছটি লাগে কেলা, মাকসুদাই।
स' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा जों बर' जाथिया बेसेबां नासयबो जागासिनो दङ खारन जोंनि लिडारफ्रा रावबो थिग नङा जोंनि लिडारफ्रा रावबो माने मोजां नङा जोंनि लिडारफ्रा दैदेनलांनो रोङा गावजों गाव मेगन सालायबाय थायो गावजों गाव नांलायबाय थायो मानि खारनाव दिनै नोङो गुबुन हारियाबो नोङो 6टा जाति जनगोष्ठीयाबो दिनै नोङो एसटिबोनो पावार मोनदों एसटिबिनो पावार मोनदों मानि खारनाव जों बर' जाथिया बेसेबां जोङो 7,000 बोसोरनि सिगांनिफ्राय जों आन्दोलन खालामनानै जों बे एसटिखौ मोनदों जोङो बियो मोनथाम अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै दिनै जोङो 9टा अट'नमास काउन्सिल जोङो ट्राइबेल हिसाबै जोङो सिनायथि होजादों बुहुमाव अब्ला मानो बुजिया फालाय अब्ला मानो बुजिया र' आरो नोंसोरनो मोनसे भिडिअ देखायबावनि জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই সাপৰ্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ रामा महिलारिया मा होनदों जों बिपिएफ दोलोनि जानानै एसटि बिनायावहाय जेबो माने आपत्ति गैया माने जेबो माने बिसोरा बुंनांगौ गैया आरोखि बिपिएफ दोलो जानानै अब्ला मा बिपिएफ दोलोआ बे प्रटेक्टखौ खालामला नामा बिपिएफ दोलोआ मा बर' नंला नामा एसटि नंला नामा ट्राइबेल नंला नामा बिपिएफ दोलोआ माने नोंसिना बे इउपिपिएलआल' जेनेबा प्रटेक्ट खालामनांसिगौ एसटि बिनायावहाय इउपिपिएलआवल' हख्रांनांसिगौ नोंसोरा बे थाखानि माबायाव सियाराव जिरायनानै दिनै नोंसोरखौ लानानै बिपिएफआ जेबो आपत्ति गैया होनना बुंदों मा भाषा बेलाय दिनै नोंखौ रायजो राजाफ्रा अननानै दिनै देरहाहोदों चिफ महरै लाबोदों मोजाङै दैदेनलांदो सोलोंदो एसे सानै हयै खोथाखौ बुंदो बे बाथ्राखौ बुङैनि सिगां नोङो 9टा अट'नमास काउन्सिलावहाय नों सोंनांगौमोन सोंना नायनांगौमोन नों एसेबाबो रायजो राजाफोरनिसिम देब्रै मानो बिदि बुंखो नोङो माब्रै बिदि बुंखो नोंलाय मा प्रटेक्टआ इउपिपिएलआल' खालामनांसिगौ नामा इउपिपिएलआल' खालामनांसिगौ प्रटेक्टखौ लाजिगैयिफोर मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नुबाय सासे जोंनि दैदेनगिरि सासे चिफनि खुगानिफ्राय बेफोरबायदि राव ओंखारदों 6टा जाति जनगोष्ठीनि एसटि बिनायावहाय बिस्रा जेबो आपत्ति गैयानो जेबो आपत्ति गैया अब्ला मा खालामनो सानदों बेलाय मा खालामनो सानदों मा देखायनो सानदों बेलाय जोङो बर' जातिफ्रा जों बयबो मोजां मोननानै बेखौ मोजां मोननानै दिनै चिफ महराव लाबोदों देरहादों जोंखौ मा खालाम सानदों जोंनि एसटिनि जिथा मोननांगौ मोनथायखौबो बेखौबो खोमाना होनो सानदों नामा बेखौबो खोमानो सानदों नामा जोंनि लिडारफ्रा बेखौबो खोनानो सानदों हाग्रामा महिलारि नोंथाङाबो एसे सानै हयै खोथाखौ बुंदो नङाबा बयबो रायजो राजाफ्रा नोंखौ नागारनाय नङा बेखौ सिन्था खालामनानै नोङो खोथाखौ बुंदो नङाब्ला जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि हालामनि जोंनि बे मोनथाम अट'नमास काउन्सिलनि मानसिफ्रा रावबो नोंखौ नागारनाय नङा नों बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोङो दिमा हासावआव नोङो सोंना नायनांगौमोन नोङो दिनै नोङो कार्बि आंलंआव सोंना नायनांगौमोन नोङो दिमा हासावआव सोंना नायनांगौमोन नोङो दिनै मोनथाम जोंनि बिटिसिआव नोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिथोराव नोङो सोंना नायनांगौमोन नोङो दिनै कार्बि आंलंआ मोनसे अट'नमास काउन्सिल बेजों नों बेहाय नोङो सोंना नायनांगौमोन नों बे बाथ्राखौ बुङैनि सिगां दिमा हासाव अट'नमास काउन्सिलाव नोङो सोंना नायनांगौमोन नों बे बाथ्राखौ बुङैनि सिगां दिनै नोङो मोनथामल' अट'नमास काउन्सिलखौ नोङो सोदाङाखै नों दिनै 9टा अट'नमास काउन्सिल दिनै नोङो राभा हासुं दिनै नोङो देउरि दङ टिवा दङ दिनै नोङो एसटिआव बिसोर माने जेबो एसटि बिनायावहाय जेबो खहा गैया माने नोङो एसटिनि जायगायाव नों एसटि नोङो माब्लाबा आरो गोदान एसटि जाफिननो हायो नामा मानो होबथानो हायाखै बिसोरलाय मानो बुंनो हायाखै दावराव देख्रेब लाजि गैयिमोनहा मय थांखो बिसोरो मानो बुङाखै बिसोरलाय मानो हख्रावाखै मानो एसटि बिजादों 6टा जाति जनगोष्ठीया मानो एसटि बिदों दिनै नोंसोर मानो 9टा अट'नमास काउन्सिलखौ मानो नोंसोर बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों दा मोननांगौ जोंनि मोनथायखौबो जोङो बाव आरोबाव राननानै जाबावनांगोन दानो जोङो थोब्ले मोब्लेखासो दानो जों खुनुरुखुमसो जोंनि बर' हारिफ्रा जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा खुनुरुखुमसो सोलिखायो अब्ला नोङो आरो बे 6टा जाति जनगोष्ठीखौ सोबावोब्ला जों गासिबो सेस सुरसार जाजोबगोन लास्टआव जोङो जेबो थानाय नङा जोंनि एमसिएलए पस्टआबो थानाय नङा जोंनि गासिबो एमसिएलए एमएलए रावबो थानाय नङा जों बर' जातिफ्रा रावबो थानाय नङा बुजिबाय खोथाखौ एसे सानै हयै राय लाजि गैयि बे दावराव देख्रेबमोना मय थांखो अमर सिंमोना मय थांखो बिसोरलाय लाजि गैयिफ्रा मा बुंदों बिसोरो
ये एसटि बिनायावहाय जेबो माने बेहा माबा गैया आपत्ति गैया माने एसटि होनांगौ हो माने एसटि होनांगौ आरो बे लाजि गैयै इउटुबारफ्रा बबेहाय थांखो हाग्रामानि खिथु खिथु खारबाय थाग्रा इउटुबारफ्रा बबेहाय थांखो बेलाय जन खारजि ना मा होनो जन खारजि मोना बबेहाय थांखो लाजि गैयैफ्रा मानो भिडिअ बानायाखै बिसोरलाय मानो होबथायाखै बिसोरलाय एसटि बिनायखौ मानो बुङाखै मानो सोंखारियाखै हो आरो बे गेरेमसा बसुमतारी ना मा लाजि गैयै दुगामाराया बबेहाय थांखो बेलाय बे दुगामाराया बबेहाय थांदों बेलाय मानो बुङाखै हो मानो बुङाखै एसटि बिनायाव मानो बिसोर प्रटेक्ट खालामाखै मानो एसेबो फोरमायाखै फालाय मानि थाखाय हख्रावाखै बिसोरलाय हो लाजि गैयैफ्रा बुंनो सानदों नामा खबरदार बेफोरबायदि खोथाखौ दा बुंखा नङाब्ला खिन्थु जों रायजो राजाफ्रा बयबो रायजो राजाफ्रा खिन्थु नायनानै थानाय नङा नोंसोरखौ नागिरखागोन नोंसोर होसोजागोन रायजो राजाफोरजों बेनिखायनो नोंसोरो खोथाखौ एसे सानै हयै रायलायदो खोथाखौ एसे सानै हयै बुंदो जों बर' जाथिया बेसेबां खस्थ'यै जोङो जोंनि नैबे एसटिखौ मोनदोंमोन जोंनि बे ट्राइबेल महरै जों सिनायथि होजादोंमोन हो जों माब्रै सिनायथि होजाया बे खोथाखौ एसे চিন্তা खालामनानै बुं ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ক'ব বিচাৰোঁ এতিয়া মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলত 9টা অট'নমাছ কাউন্সিল আছে 9টা অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আমাৰ মানে যেনেকুৱা গাৰো আছে থিৱা আছে মিচিং আছে দেউৰী আছে যিমানখিনি অট'নমাছ কাউন্সিলত বসবাস কৰি আছে আমাৰ সন্মানীয় ৰাইজ আমাৰ সন্মানীয় ইউটিউবাৰসকল আপোনালোকেও মানে প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাব আপোনালোকে ইউটিউবাৰ হয় না আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰে না আপোনালোকে মানে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব যেনেকৈ ছয়টা জনজাতি জনগোষ্ঠীয়ে আজি এসটি ডিমাণ্ড কৰি আছে আমাৰ ট্ৰাইবেল বেলেন ব্লগৰ পৰা এসটি ডিমাণ্ড কৰি আছে হেতু কেনেকৈ হ'ব পাৰে কেনেকৈ আমি দিব পাৰিম হেতু আপোনালোকেও প্ৰটেক্টৰ কাৰণে এটা কৈ যিমানখিনি আমাৰ 9টা অট'নমাছ কাউন্সিলত যিমানখিনি ইউটিউবাৰ আছে হেবিলাকে কি কৰিব লাগে প্ৰটেক্টৰ কাৰণে অলপ চিঞৰিব লাগিব সবকে যেন সবে যেন জানেই পায় সবে যেন গম পায় যে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি এসটি আকৌ দিব নোৱাৰো এই কথা সবে যেন গম পায় সো सभी भाइयों और बहनों सभी को मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो 9 ऑटोनॉमस काउंसिल में जो भी हमारा यूट्यूबर्स हैं जो भी यूट्यूब में वीडियो बनाता है प्लीज़ आप लोग भी वीडियो बनाइए आप लोग भी एक एसटी मांग की प्रोटेक्ट के लिए वीडियो बनाइए वीडियो अपलोड कीजिए ताकि सबको पता चले ताकि हमारा जो 9 ऑटोनॉमस काउंसिल की सभी जनता ने जानकारी मिले जाने उनके लिए आप लोग भी वीडियो बना के अपलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी को शेयर करना सभी और कमेंट करना सभी लाइक करना और सभी हमारा जो 9 ऑटोनॉमस काउंसिल में सभी जनता को जानकारी होना चाहिए कि हमारा आसाम स्टेट यानी हमारा 9 ऑटोनॉमस काउंसिल में बीटीआर में बीटीसी में क्या हो रहा है क्या मांग कर रहा है किसने उसके बारे में सभी जानकारी मिले उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना हो सकते इतना शेयर करके सभी को जानकारी देना होगा शुक्रिया दोस्तों